Good evening to all of you. Good evening, sir. Very good evening, sir. ପ୍ରବୋଧ କେମିତି ଅଛ? Sir, ଭଲ ଅଛି sir. ଛଅ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୋଧ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? Sir, ମୁଁ teacher ଅଛି। କୋଉଠି? Sir, ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମରେ। ଚେତନ? Sir, ଚେତନ କ'ଣ କରୁଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି। କୋଉଠି? କୋଉ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଟିଚରସିପ୍ ନା ଅଲଗା କୋଉ ସେକ୍ଟର? ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଇଟି ସେକ୍ଟର କୋଉଠି? ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ ନା ବାଙ୍ଗଲୋର? ନା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ରଜାରାଣୀ ପାତ୍ର। ପାତ୍ର। କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମ। ଟିଚର ଅଛ ନା କ'ଣ? Yes, sir. ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅର ହାଇ ସ୍କୁଲ? Elementary, sir. ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ। ଅଜିତ? Sir, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହୁଛି ସାର୍, ରାଜମଣ୍ଡିରେ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସାର୍। ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मु एबे कॉम्पिटिटिव ପାଇଁ ପଢାପଢି କରୁଛି ଆଉ बीएड ସରିଛି ତ बीएड ପରେ टीचरशिप ପାଇଁ एग्जाम गुडा ଦଉଛି। बीएड ସରିଛି ଏବେ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠୁ? ମୁଁ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କରିଥିଲି ସାର୍, ଏଇ ବାହାରେ ରହିକି ପଢାପଢି କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ बीएड କରିଥିଲି। डिस्टेंस माने तो इग्नोर आंध्रा बीएड टा सर। आंध्र बीएड। ओके गुड। आज्ञा। अच्छा, समस्त को कोन ईवीएस जो पढुच पीजी करूच यार फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स अच्छी ना नहीं ना खाली जस्ट गोटे डिग्री हासिल करिया पे एडमिशन? sir higher qualification ପାଇଁ କରିବା କଥା। हायर क्वालिफिकेशन आउ किछि? बर्तमान द्वारा हायर क्वालिफिकेशन कथा कहचे आमे लास्ट क्लास रे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कथा कहचे यार किछि रिलेशन अछि खाली एनवायरमेंटल साइंस कथा को हमें कहबानी? In spite of environmental science, is there any relation towards our society regarding the management of a resource? किछि अछि कि यार किछि इंपोर्टेंस अछि कि ना खाली जस्ट एनवायरमेंटल साइंस गोटे डिग्री हासिल करिया पे ना डिग्री सेक रे हमें पढिबा? ନାଇଁ sir ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ। କଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ एलिमेंटरी टीचर हो बा जमती कि अजित बुधे कहले अच्छा पेपर इंडस्ट्री अच्छा कि चेतन आईटी सेक्टर रे किंबा हाई स्कूल टीचर भी हो आमर एनवायरमेंटल साइंस बा कोठी के कहुचे एनवायरमेंटल स्टडीज कोठी कहुचे कोठी एनवायरमेंटल एजुकेशन कहुचे तो यार किसी ना किसी सोसाइटी सहित रिलेशन अच्छी ना नहीं? इवेन जदि आम सुप्रीम कोर्ट कथा को भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट कथा को भी लक्ष्य करवा एबे ईवीएस टा प्रत्येक कॉलेज रे माने सेटा +2 हो +3 हो कौन इंजीनियरिंग कॉलेज हो प्रत्येक ठी जगह रे गोटे एनवायरमेंटल एजुकेशन हिसाब रे गोटे सब्जेक्ट पढ़ा होची। यार मूल आवश्यकता कौन? पढ़ीबार और पढ़ेबार आवश्यकता कौन अच्छे ना खाली जस्ट एमती गवर्नमेंट कही बोली कि जे आमे ताको पढ़िया पे बाध्य? कहार किसी परसेप्शन है आप बाबद रे? सर एनवायरमेंटल जो चेंज होची, ग्लोबल चेंज होची, ताको केमबे हमें रिस्टोर करि परिबा, तापरे हमें वाटर रिजर्वेशन करि परिया, फॉरेस्ट रिजर्वेशन करि परिबा, आउ विभिन्न क्षेत्र रे जो हमरो फर्टिलाइजर यूज करा जो केमिकल यूज करा हो जा फल हमरो सॉइल आउ हमरो एनवायरमेंट को जो क्षति पहुंचाउची आउ से विषय भी लोक माने सचेतन हवा दरकार।
ଆଉ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି we should create awareness among the ହଁ students, among the people of our surroundings, among the family members, among the friends, whoever ଆଜ୍ଞା those who are come across with us. ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇ ପାରିବା ରିସୋର୍ସ ବାବଦରେ। କୋଇଲା ଆମେ କେମିତି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା କୋଇଲାଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ହୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ କେମିତି ହଁ କମ୍ ସାର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କାରଣ ନା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ବେଶୀ ଖନନ କରିବା ପେଟ୍ରୋଲଟା ବି ସରିଯିବ। ହୁଁ ସାର୍ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ୱିଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସନ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବା ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ଏ ଯେଉଁ ଧରତୀ ମା ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଆମେ ଖାଲି ଯେ କୋଲ୍ କଥା କହିକି ରହିଯିବା, ପେଟ୍ରୋଲ କଥା କହିକି ରହିଯିବା, ସେତିକିରେ ଆମର ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ୱାଟର କଥା ଆସୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଫିସରୀ କଥା ଆସୁଛି। ଏଠି ସୋଲାର୍ସ ଲାଇଟ୍ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତା କଥା ଆସୁଛି, ୱିଣ୍ଡ କଥା ଆସୁଛି, ଟାଇଡ୍ କଥା ଆସୁଛି। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଆର ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ରହିଛି। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେବେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆଗ କାଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ବହୁତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ଥିଲା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କାଟୁଛୁ। ଗଛ କାଟିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଆମକୁ ସର୍ଟ ହେଉଛି ମିଳିବାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ, ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହବ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କାଉମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କାଉମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବସା ଆଉ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସହଜରେ। ବାଘମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଫରେଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେୟା ନୁହେଁ, ଯେତେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ଆମର ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି। ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗରମ ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର। ତ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଆମେ ଏସି ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଏସି ଲଗାଇ ଦେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରର ଗ୍ୟାସଟାକୁ ସେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏସିରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ବାହାରର ଆଟମସ୍ଫିୟରର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ରାଇଜ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କନସେପ୍ଟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରେ ଟେମ୍ପରେଚରର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ କି 50 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରସ୍ କରିବା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବି 50 ଡିଗ୍ରୀ ଟଚ୍ କରିବା ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ ସବୁଜିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସି ହିଁ, ବିନା ଏସିରେ ରହି ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସେ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଉ ଗଛ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲଗେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇ ଚାଲିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଉପରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, 2 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିବ 2 ମାସ ପରେ ସେଠି 10 ତାଲା 15 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେ କାହାର ପାଣି ନେଉଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟାକୁ ନେଉଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରର
लास्ट क्लास रे आम डिस्कसन करूले जो ग्राउंड वाटर परिमाण बहुत कम आम जदि 4 भाग जदि टोटाल जदि पानी को कहवा 3 भागटा होची रोचे साल्टी रे रोचे आ गोटे भाग प्योर रोचे से गोटे भाग प्योरटा सेटा अंडरग्राउंड रे जो रोचे ताकू आम विभिन्न प्रकार कार्य आम यूज करछे सेटा सब गुडा जे पूरा अंडरग्राउंड रे रोचे भी सेमती नहीं किसी भी पोखर रे भी रोचे किसी नदी रे भी रोचे किसी ह्रद हिसाब रे भी मते पानी भी मते रोचे तो सब गुडा को भी पानीय जल हिसाब रे व्यवहृत नुहे तेणु पानीय जल जोटा रोचे ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଯୋଉଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିପ୍ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଖନନ କରାଯାଉଛି ସେ ତା ଆଖପାଖ ଏରିଆରୁ ସବୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣି ନେବା ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଟିଭିରେ ହଉ ପେପରରେ ହଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ଆଉ ଟ୍ୟୁବଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ଆମେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ଆଖିରେ ବା ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ସୁନ୍ଦର ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ କଥାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ରହିପାରିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିମାଣକୁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ସବୁ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ସବୁ ହରିଣ କିମ୍ବା ଯଦି ସବୁ ଛେଳିମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ସବୁ ତୃଣଭୋଜୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇସାରିଲା ତୃଣଭୋଜୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ନଥିବ ତେଣୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇପାରିବନି ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଯେଉଁଟା ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଯଦି ବାଘ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବେନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆମେ ଡାଇନୋସର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆୟୁସିଆନ୍ କଥାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆୟୁସିଆନ୍ କଥା ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ୁଛେ ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଏଟାକୁ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ସର ୟାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ ଛୋଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଟେସନ୍ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଦେବ କିଏ ୱାଟର ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ କିଏ ଏୟାରରେ କାମ କରିପାରେ କିଏ ସଏଲରେ କାମ କରିପାରେ କିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିପାରେ କିଏ ନଏଜ୍ ଉପରେ ଏବେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବିରଜା ପଞ୍ଜିକାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଜିକାରେ ଗତକାଲି ହେଇଯାଇଛି ଇଭେନ୍ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପର୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ଗଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଟକଣା ହେଉଛି ଯେ 65 ଡେସିବେଲ ଭିତରେ ଆମର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ିକ ବାଜିବ ତାମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତ ତା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା କେମିତି ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଆଖି ବିନ୍ଧୁଛି କେମିତି ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର କନସିଭନେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧର 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଶୋଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେତେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା କେତେ ହେଉଛି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ କେତେ ଆସୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟର୍ମସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟର୍ମସ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ତା ସହିତ ରହିଛି ଏନୋୟାନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇରିଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଭମିଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ ଜଣ ଜଣକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ ସୋ वी कैन कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च କିଛି କିଛି ସେଇ ପ୍ରସେସନ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରବଳ ମାନେ ବେଗଟା ଏମିତି ଥାଏ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥାଉ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ ଆମ ଆଖିକୁ ବି ଦେଖାଯିବନି ହଠାତ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବି ପଡ଼ୁଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକରିକି ବି ତାଙ୍କ ବସାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଥରି ବି ଯାଉଛି
जोटा भी मध्य ताको पई भी मध्य ताको रेस्पिरेशन प्रोसेस भी मध्य ताकर भी मध्य प्रॉब्लम ही जाउचे. So there are so many different problems are there, and this is a very vast कोर्स जो एनवायरमेंटल साइंस कथा जदि आम कहवा यहाँ गोटे छोटिया नुहे यहाँ गोटे इंटर डिसिप्लिनारी तुम मल्टी डिसिप्लिनारी तुम सबकि भी कहीपर कहीं तुमर जियोलॉजी अच्छी ये फिजिक्स अच्छी ये केमिस्ट्री अच्छी वाटर विषय भी बहुत गुड़े जिनस को आम टेस्ट करुचे कौ पानीटा केमी कौटी सोडियम बढ़ीगला कौटी कैल्सीयम बढ़ीगला कौटी फ्लोरीन बढ़ीगला जोटा दांत रोग कौन आसूची एठी बटनी भी अच्छी जूलॉजी भी अच्छी जियोलॉजी भी अच्छी तो गोटे छोट सब्जेक्ट नुहे बहुत भास्ट सब्जेक्ट तो या विषय हमको डिटेल रिसर्च भी तुम मैंने भी प्रोजेक्ट भी जो अच्छी लास्ट जोटा तुम डिपोजिट करार अच्छे तापर भी काम करार अच्छे कि ट्रुली काम करने समस्ते चेष्टा कर भल काम करने चेष्टा कर तो जीवा टिके इन जनरल डिस्कसन टिके कले जीवा हमें डिस्कसन देखिबा आज जो सेशन जो रही मोर एक्चुअली मोर वीडियोटा ऑन होनी कौन प्रॉब्लम हो मो सिस्टम रे वीडियोटा टोटाली ऑन होनी बाकी स्क्रीन देखा जाउची समस्त को यस सर आज आम पढ़ा फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड रिसोर्सेस जोटा कि समय पूर्व फॉरेस्ट कथा को भी समस्त सामने उपस्थापन करूली केमती फॉरेस्ट भी भूमिका रही है वर्षा हेबार हो कि आमको जो जंगल जात द्रव्य हो बा फॉरेस्ट रिसोर्सेस कथा को आम जो कहूचे विभिन्न प्रकार आम हरिड़ा बाहाड़ा झुणा लाख आम बहुत जिनस भी भर आम पाचु अनेक गुड़े खणी भी बहुत से फॉरेस्ट आखपाख एरिया रे भी बहुत गुड़े खणी संधान मिलता है देखा मिलता है ग्रासलैंड कथा भी तार भी इम्पोर्टेंस अच्छी जो कि एनिमल्स माने तापर भी केमती डिपेंड करुँच ग्रासलैंड को आम पूरा नष्ट करदे ताले आमर जो मैंने तृणभोजी प्राणी रही भी प्रॉब्लम आसो तो या संबंध में आम बुक्स रे किछि जिनस हाइलाइट करा ता विषय किछि खाली समस्त सम्यक उपर समस्त सामने खाली उपस्थापन रखुचे कहीं डिटेल आम ये डिस्कसन करें कहीं समय मात्र आमको 2 घंटा दि जाऊँगी आउ पाखापाखि आज 4टा यूनिट आम कभर करूँ यूनिट 5, 6, 7, 8 आसंता काली जोटा डिस्कसन हम से 5टा चैप्टर बोधे अच्छी आउ पहर दिन भी जोटा डिस्कसन करूँ से भी 5टा चैप्टर अच्छी तो 2 घंटा भितर माने डिफिकल्ट जदि आम थरली डिस्कसन करवा इच चैप्टर को इच पॉइंट उपर जदि विविडली डिस्कसन करवा हमको डिफिकल्ट आसीबो तो जदि केबे जदि डाउट्स रहिबो तो मते निश्चित भाव कांटेक्ट करि परिबो जदि डाउट्स जतले भी रहिबो कोनसी क्वेश्चन माइंड रे जदि आसीबो ता विषय में डिस्कसन पर भी मध्य करि परिबो व्हाट्सएप भी करि परिबो किबा फोन भी मध्य करि परिबो तो आमर जो चैप्टरटा जोटा रही फॉरेस्ट हो कि ग्रासलैंड रिसोर्स कथा हो यार हूँ मेन ऑब्जेक्टिव से आम यहाँ जब आम पढ़ा आमर कौ प्रकार फॉरेस्ट आम इंडिया रे देखुचु कि वेजिटेशन प्रोसेस कौन फॉरेस्ट रिसोर्स केमती अच्छी आउ डिफरेस्टेशन कहीं होउची तापई कौन आम पाखे चैलेंजेस इश्यूज कौन रही विषय आम मोटामोटी भाव आम डिस्कसन करवा आ विषय आम किसी सम्यक धारणा ज्ञान किसी पाइबा इटा देछि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेस दिस इज ए क्वेश्चन यदि ये क्वेश्चन जदि आसीबो ताले हमें ता विषय में कौन कौन लिखि परिबा जति यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जोटा हमको कहूँ से हमको गोटे जिनस कहूँ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2020 रे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एरियाटा रोचे 49%. 9% इज फाउंड इन फ्रैगमेंट्स विथ लिटिल और नो कनेक्टिविटी 49% पूरा रिलेटिवली इंटैक्ट जो आम सहित जोटा जड़ित होकर रोचे कि 9% जोटा को बहुत कम परिमाण में आम सहित रिलेटेड होकर रोचे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड बोरियल coniferous forest are the least fragmented whereas the subtropical dry forest and temperate oceanic forest are among the most fragmented तो आम पाखे बेसिकली आम पाखे रोचे कौटा जोटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ता सहित तो आम बहुत कम जड़ित रोचु आम पाखे बेसी ना कहीं
जोटा विषुव रेखा पाखरे जो फरेस्ट गुड़िक रोचे से गुड़िक विशेष करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया से गुड़िक रोचे कि आम पाखे प्रायतः रोचे सब ट्रॉपिकल एरिया बा फॉरेस्ट बा जंगल जो गुड़िक से गुड़िक आम पाखे विशेष करके देखा जाए रफली 80% of the world's forest area is found in patches larger than 1 million hectares. The remaining 20% is located in more than 34 million patches across the world, the majority of which is less than 1,000 hectares in size. तो तार डिस्ट्रीब्यूशन कौ भाव में रोचे तो 20% लोकेटेड होगी रोचे कमी 34 मिलियन पैचेस जोड़ाक जो टेक्स्ट बुक जोड़ा अच्छी जोड़ाक स्टडी मटेरियल अच्छे से स्टडी मटेरियल गोटे पिक्चर दिखाई से पिक्चर पूरा दि जाए कौ कौ माने पैच केमती रोचे कौ पैच रे आमर ये फॉरेस्ट एरिया गुड़िक केमती लोकेटेड कराई तुम जो बही समस्ते खोल निश्चित भाव ये जिनटा को आम देखा पाइबा यूज ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली दुटा आम फॉरेस्ट रोचे गोटे हूँ प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट रे आ गोटे को आम यूज करुचे प्रोटेक्टिव रोल हिसाब से प्रोडक्टिव रोल कौन अच्छी प्रायतः आम समस्ते जानी सारे माने प्रिवियसली जो डिस्कसन करूली प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट आम फॉरेस्ट आम कौन कौन जिनस अच्छी केमती से जीवजंतु हूँ कि आम फॉरेस्ट जो प्लांट्स रोचे से भी डायरेक्टली आम से आमर रेन हो ऑक्सीजन हो कि प्लांट रू भी आमर घर रासव पत्र हो बहुत गुड़े जिनस विषय आमर रही जमीक सोर्स ऑफ टिम्बर एवं जमी आम कहले घर रासव पत्र कथा को आम जमी कहे फॉरेस्ट एज ए सोर्स ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आउ सोर्स ऑफ फडर माने खाद्य भी से भी आम खाद्य भी हिसाब से भी आम ग्रहण भी करुँ प्रोडक्टिव रोल रे गुड़ाए एग्जाम्पल प्रोडक्टिव रोल हिसाब से हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड रेस्पिरेटरी फॉर जेनेटिक हेल्थ genetic wealth non-conjunctive direct use like recreation and ecotourism local indirect use values like carbon sequestration soil conservation erosion reduction etc ecotourism has mostly implemented with nature and wilderness for which natural forests play a vital role. It not only facilitates the tourism but also helps to provide employment to the forest dwellers and other landless laborers. These are the protective role of a forest. तार अन्य अर्थ हूँ जमती कि तुम मैंने समस्ते रिसेंटली शुणी बोध हुए द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्ट मसरे गोटे छाती थरा कहानी जदि आम कहवा केरल रे जो लैंडस्लाइड घटिला प्रायतः समस्ते शुणी थे मुझे भावुचे जी जन अच्छा कहीं शुणी नथिबे सेमती ना जो लैंडस्लाइड केरल रे घटिला से पानी जो बहु परिमाण में वर्षा जो होची से किसी शुणुनि पानी जो आसूची ऊपर तल को आसूची से वृक्ष हो ता सामने घर पड़ू गाड़ी पड़ू समस्त को से भसैकी नहीं जाऊँ नदी नाल से किसी से शुणुनि पानी जो होची तार फ्लोटा बहु मात्रा रे जाऊँ आमको कहुचे प्लांटेसन आम करवा कहीं गचर चेर माटी को भी जाबुड़ी रखुचे से धरिकी रखुचे सॉइल जोटा कंजर्वेशन टा बा इरोजन टाको से कंट्रोल करुचे कि आम गछ काटी जो दौचु ता द्वारा बहुत नष्ट होचे से जिनटा को आम तार जो रोल टाको बा तार इम्पोर्टेंस टाको आम बुझी पारू तेणु पुणी कौन हो सी आमको बहु परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड टाको से ग्रहण करुचे तार खाद्य प्रक्रिया रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे आमको से बहु परिमाण में ऑक्सीजन दौचे से जंगल एरिया बा जोटे गछ थिबो से ता तल एरिया रे हमको गले हमको बहुत ठंडा लगे वी फील कोल्ड इन डे टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग द समर सीजन ऑल्सो गरम दिन रे हमको जदि गछ तले भी आम छिड़ा हम हमको गोटे आराम लगे तेणु यार ये जो प्रोटेक्टिव रोल फॉरेस्ट आम बहुत जोटी टूरिज्म जोटी फॉर्मेशन कराउछि शिमिलीपाल इको टूरिज्म कराई से जो मैंने इको टूरिज्म किसी लोक भी दि जाए जगुंट से गोटे एम्प्लॉयमेंट रो सुविधा भी से जोगाऊँ माने जोटा फॉरेस्ट भी गोटे एम्प्लॉयमेंट हिसाब से काउंट भी करा जाउछि आम इंडिया रे जो फॉरेस्ट जो रही तार स्टाटस कौन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौ जगह केमती आमर रही बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड दिस पर्सन जो मैंने देखुव ये पर्सन दीज आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया. First one is moist tropical forest, dry tropical forest,
mountain subtropical forest, mountain temperate forest, ଆଉ alpine scarp. This is the most tropical forest. This is most tropical forest. कोउठी भी most tropical forest को मध्य चारि भाग दिए कराई केमती ना tropical wet evergreen, tropical semi evergreen, tropical moist deciduous forest, littoral and swamp forest. Second one थिला कोन ना dry tropical forest, which is again divided into three types: tropical dry evergreen, tropical dry deciduous forest, and tropical thorn forest. Third one is the mountain subtropical forest, which is again divided into three subparts. One is a broad-leaved hill forest, pine forest, and a dry evergreen forest. The fourth one is a mountain temperate forest, again divided into three parts: mountain wet temperate forest, Himalayan moist temperate forest, Himalayan dry temperate forest. Last one is alpine forest, that is divided into two parts: moist alpine scarp and a dry alpine scarp. These are the different types of forest that is found in India. Then we should discuss about the moist tropical forest. That is the climatic condition, what is the distribution, and the timber. This look here, the climatic condition is annual rainfall exceeds 250 centimeter, annual temperature is 25 to 27 degrees Celsius. Average annual humidity exceeds 77% in this forest. This is the climatic condition of a moist tropical forest. Distribution को area रे रहुची Andaman Nicobar, western side of Western Ghat. Timber, hardwood. The timber of this forest is fine grain, durable and hard. Important species area रे कौन कौन देखिबा को मिलुथाय mahogany, mesua, white cedar, jamun, canes, bamboo, etc. This type of trees are found in case of moist tropical forest. You can you, you can I can share this PPT with the sir who asked me to take this class, and he will share this PPT with your group, and I think this will help you just as a note to get clear idea within few times regarding particular forest, and it will be easy for preparation towards your examination. Another, the second one is the tropical semi evergreen forest. That is the climatic condition, distribution, the characteristics, and the timber or the important species. Those are found in these areas. Everything is given here also. Your annual rainfall is 200 to 250 centimeter. Mean annual temperature is 24 to 27 degrees. Relative humidity is 75. The previous one is the 77 thela. It is 2075 centimeter. এটা কোটি কোটি ଅଛି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟନରେ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। Tropical moist deciduous forest. Annual rainfall 100 to 200 centimeter. Temperature ରହୁଛି 27 degree Celsius. କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ରହୁଛି ଦେଖ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, most of ଓଡ଼ିଶା, ଛଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଏଥିରେ ଟିକ୍ ରହୁଛି, ଶାଲ, ଲରେଲ, ରୋଜଉଡ୍, ଅମଲା, ଜାମୁନ, ବାମ୍ବୁ ଏସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲିଟୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାମ୍ପ ଫରେଷ୍ଟ, କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ, ଟିମ୍ବରରେ ରହୁଛି मेकिंग बोर्ड्स, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग पर्पज ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ ଏଇ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟରେ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରୀ, ସ୍କ୍ରୁ ପାଇନ୍ସ, ଅଗର, ରିଜୋଫରା, canes, palms. This type of trees are found in littoral and swamp forests. Again, dry tropical forest. Second one is the tropical dry deciduous forest. Third one is the tropical thorn forest. Everything is presenting here. That climatic condition, the characteristics, and the distribution. Distribution means को राज्य रे विशेष करके फॉरेस्ट गुडी का देखा दଉଛି। Similarly, in this one also, here is the mountain subtropical forest, their climatic condition, their distribution. Again, characteristics. Subtropical moist pine forest, this is the distribution, this is the timber. Subtropical dry evergreen forest, this is the distribution, माने को एरिया रे सेट देखा जाउछे, जेंति वेस्टर्न हिमालय रे climatic condition दिया है। Then the last one is the characteristics.
Similarly, mountain temperate forest, their climatic condition, then this was the distribution, then characteristics. And here is the important species. Look, here is the important species. Climatic condition, distribution, characteristics, uh, and the Himalayan dry temperate forest. This one will be also given. Now, this is the last one is the alpine forest. Alpine forest divided into subalpine, moist alpine, and dry alpine scarp. କୋଉଠି ମାନେ କୋଉ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସି ଲେଭେଲରୁ 2900 ଟୁ 3500 ତାମାନେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଉପରେ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ହିଲି ଏରିଆଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆଲପାଇନ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ଇଜ୍ ଲୋ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଡେନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ rhododendron bark etc. Trees occur from 3000 meters and extends up to snow line. The dry alpine scarp is the uppermost limb of the scarp. Honeysuckle and juniper etc. are important species found in this type of a forest. Monitoring the changes in forest area. आमे केमती फॉरेस्ट एरिया केमती तार चेंज होउची ताको आमे केमती मॉनिटरिंग करि परिबो तार गुडे दिया जायछि इटा गोटे 2017 रे गोटे फॉरेस्ट एरिया फॉर टॉप 10 कंट्रीज तार डिटेल्स एटी दिया जायछि को देश सेतिरे केते फॉरेस्ट एरिया केते रहउची केते देशर सेटा केते जागा को से कवर करूची ता माने तार टोटल जागा उपरे सेटा से फॉरेस्ट एरिया टा केते परसेंट से अख्तियार करूची so how regularly monitors the wild forest and their management through global forest resources assessments for once in 5 years प्रति 5 वर्ष रे थरे लेखा एटा को मॉनिटर कराउछि इंडिया रे सेटा कोन अछि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with its mandate is to conduct survey and assessment of forest resources in the country once in 2 years प्रति 2 वर्ष रे FSI फॉरेस्ट सर्वे करूछि हम इंडिया रे सेमती प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस PISFR जोटा कि 1965 रे गठन करा जायतिला एंड इट वाज recognized as the फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन 1981 ए जो FSI 1981 ता पूर्वरु एटा थिला कोन PISFR जोटा कि से प्रत्येक 2 वर्ष रे इंडिया रे केते फॉरेस्ट लैंड अछि ता संबंध रे से डिटेल्स मॉनिटरिंग करूछि किछि मेडिसिनल एंड हर्बल रिसोर्सेस अछि हमर जो फॉरेस्ट गुडी के रही से फॉरेस्ट रे बहुत गुडे मेडिसिनल रिसोर्सेस माने हर्बल रिसोर्सेस रही छे जोठारो हमको बहुत गुडे मेडिसिनल वैल्यू मध्ये मिलु छे फॉर दैट सेक नाउ government asked different school authorities through district administration to create medicinal or herbal garden inside the school campus. There are 2 gardens are found in some schools. One is a vegetable garden and another one is the medicinal garden. These 2 types of gardens are found at present in different schools. The medicinal plants play a key role in supporting healthcare system in certain areas of India. According to WHO, medicinal plants play a pivotal role in developing countries where more than 80% of the rural population uses nearby accessible medicinal plants for their primary medical needs. जो माने आज भी मध्य आज दिन रे भी जो माने रूरल एरिया रे रहउछथि बा हिली एरिया रे रहउछथि से माने ताकर आज पर्यंत भी मध्य ताकर शरीर बा देहर भल मंद पाई से माने फुल्ली डिपेंड करूछथि कहा उपरे ना जंगल जात गछ उपरे डिपेंड करूछथि ताकर कोनसी डिजीज हेले कोडे हाथ कटि गले छिड़ी गले से माने मध्य जंगल रू को गछ नै आसुनी आ से गछर रस रे भी मध्य से माने शरीर भल हो जाउछि Most of the country's medicinal plants are found in forest habitats. Only 10% of the medicinal plants are distributed among open grasslands or agricultural pastures and in and around freshwater bodies. India is the largest producer of medicinal herbs and is called the botanical garden of the world.
इंडिया को बटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहुचे कारण ना जिते आम मेडिसिनल हर्ब्स कथा कहूँ सब प्रायतः मेडिसिनल हर्ब्स गुड़िक इंडिया रे ही मिलूँ. There are currently about 2,50,000 registered medicinal practitioners of the Ayurvedic system. प्रायतः आमर जते आयुर्वेदिक मेडिसिन जति बा हर्बाल मेडिसिन कथा आम जदि कहूचे से गुड़िक सब गुड़िक प्लांट स्पेसीस डिफरेंट प्लांट स्पेसीस को यूज करके ही प्रिपरेशन करा जाउछि. India is one amongst those nations which possesses a historical track record of having traditional knowledge of the medicinal plants. India's rich medicinal plant heritage of 8,000 species and an estimated 40,000 herbal formulations can be a good source of healthcare and economy. इंडिया जो रिच मेडिसिनल प्लांट रोचे से कौन रोचे ना 8,000 स्पेसीस रोचे आउ हर्बाल फर्मुलेसन के पाखापाखि रोचे 40,000 रोचे माने भेरी फास्ट जिनस रोचे. तेणु इंडिया जो फॉरेस्ट लैंड जोड़ा रोचे जदि आम नष्ट कर दोचे ताने समस्ते चिंता कर जे आमे केते बड़ जो आयुर्वेदिक आगु जो चेरमूली औषध आम गाँव जो कहू आगु आमर जेजे बापा हूँ कि बापा माँ हूँ से सब कौन करुले से आम एमती एलोपैथी खाईदे सेमती एलोपैथी मेडिसिन खाऊ ना देह कौन टे भल है गचर चेर नहीं आसुले कौटी पत्र नहीं आसुले जमीक तुलसी पत्र को खाऊले गंगशिली गचर पत्र को खाऊले विषलेकरणी पत्र को खाऊले केतबले कौ क्षेत्र में कदली पत्र को भी व्यवहार करा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माने पत्र को गेंडु पत्र को भी केतले भी यूज करा जाए. तो लोक मैंने से समय रे विभिन्न प्रकार गछ तार चेर हो कि डाल हो कि पत्र हो ये सबू को व्यवहार करके शरीर को रोग मुक्त करुले क्योर हाँपाई से फुल प्लांट उपर डिपेंड करुले. तो प्लांट रिसोर्स टा एते माने नुहे जे ताको एते नेग्लेक्ट आम करिपरिबा नाही. 1 मिनिट टिके वेट कर टिके. So look, National Medicinal Plants Board of Ministry of Ayush has been implementing the Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants. एबे जो आयुष कथा को कहुचे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कथा को कहुचे तो से गोटे स्कीम फॉर्मेशन गवर्नमेंट तरफ गोटे प्रिपरेशन करा जाइए केमती जो मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे तार केमती आम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करिपरिबा माने हमर जहाँ किछि रिसोर्स अच्छी से रिसोर्स को आम फ्यूचर दृष्टिभंगी आम केमती देखिपर आमर जहाँ किछि आसीबो फ्यूचर प्लान बा सस्टेनेबल मैनेजमेंट कथा को हमको फोकस रे रखिकी ही किसी कार्य हमको करिवार आवश्यकता अछि. A network of 670 protected areas जोटी के अछि 102 national parks, 570 wildlife sanctuaries for community reserves and 47 conservation reserves in different biogeographic regions of the country have been set up under the programs of Ministry of Environment, Forest and Climate Change for conservation and management of flora and fauna of the country, including medicinal plants. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ तार जो डिपार्टमेंट गोटे रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या तरफ से जिते आम मेडिसिनल प्लांट कथा कहूँ से मेडिसिनल प्लांट हो कि बहुत गुड़े फ्लोरा फना देखा मिलूँ जमीक आम गंधमार्दन पर्वत हो कि शिमिलीपाल एरिया हो सेगुड़ी को आम के कंजर्व करके रखिपर आम नष्ट करवाटा आम हूँ टार्गेट नुहे आम केमती कंजर्व कर रखिपर फ्यूचर पर्सपेक्टिव आम के यूज करें आम फ्यूचर जेनरेशन आम के सुरक्षित रखिपर आउ आम के कम समय भितर केमती क्योर हो पार निजक आम सुरक्षित केमती करें से आमको
ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ସହିତ ଆମକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ୱି ସୁଡ୍ go along with the government. We should not exclude the government planning or the decision. କାହିଁକିନା ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କହୁছে ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କେବଳ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁନି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମରି ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ରିସୋର୍ସଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ସରେ। ତେଣୁ କିଛି କମନ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାଁ, ଯେ କମନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାର ୟୁଜେସ୍ ଏଠି କିଛି ଦିଆହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଧର ଇଗ୍ନୋର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କରିକି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁଟା ନା କେଉଁଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଏକ୍ଜାମରେ କେଉଁଟା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ, ତାର କମନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅର୍ ଦ ବଟନିକାଲ ନେମ୍ or and these are the common name, popularly we call these one, and this is the medicinal values, or we can use particular this plant if we feel this type of problems. Then use and over exploitation, ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ନା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି? Hunting is a problem everywhere, mainly in the rural areas, in the mountains, and in some protected areas. କ'ଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟିଂଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନେ। ଆମେ ପେପରରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ, ଟିଭିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ। ଯେମିତି ବୀରାପାନଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟପାତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦଶପଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲ କଥା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଜଙ୍ଗଲ କଥା, ଯେଉଁଠି ବି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ କି ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ଏ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ କାଟିକି ନେଇଯିବାଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତାର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ରହିକି ସେମାନେ ଆମ ଘର ମୁହାଁ ହେବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜନବସତି ଅଛି ଯେଉଁ ଜନବସତିକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ତାର କହୁଛେ ତାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ବଶତଃ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଦ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଲସୋ। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କାଟିଦେବୁ ଆମ ଘର ଭିତରର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି କାଟୁଛୁ ନା ରାସ୍ତାକୁ ୱାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଛୁ, ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାହା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅନ୍ନେସେସରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ।
Inappropriate techniques include the elimination of a natural forest, ignorance of the potential of the forest, and inefficient forest use. ଫରେଷ୍ଟରୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବା ଯେକୌଣସି ବା ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି The institutional reality is such that the loggers have a very little incentives to exploit the forest rationally. Lack of economic resources to regulate this activity makes the task a complicated with the resulting reduction and degradation of forestry resources. The impact on the water system is considerable, including erosion, sedimentation, the loss of hydrological potential of the forest. The effects are also clearly visible because they occur and very evident in all countries. Lack of a planning and a budget for the efficient construction of highways. Many of the roads are built on tracks, paths, or animal trails. Large amount of the sediment comes from those roads going into the rivers, thereby polluting the rivers. This makes the environmental impact even worse. ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠି ଫରେଷ୍ଟ ରହିବ ଫରେଷ୍ଟର କେତେ ଦୂରରେ ରାସ୍ତା ଯିବା ଦରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କେତେ ଦୂରରେ ହେବା ଦରକାର ରୋଡ୍ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେଟା କେତେ ଦୂରରେ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଇରୋଜନ୍ ସଏଲ୍ ଇରୋଜନ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିପାରିବା ନଦୀ ଯଦି ଆମକୁ ଯାଉଛି ନଦୀ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇପାରୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି There is different types of issues for forest resources. Depletion of natural resources and environmental degradation are common. In India, there have been many reasons that lead to the depletion of natural resources and degradation. Urbanization is the major problem in India. Construction of a building. I mean, यार अन्य अर्थ नुहे जे कि आमे कंस्ट्रक्शन करिवनी यार अन्य अर्थ नुहे जे कि अर्बानाइजेशन को आमे अडॉप्ट करिवनी यार अन्य अर्थ नुहे जे आमे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आमे स्ट्रेंथेन करिवनी किंतु सब जिनस आमे करिवो डेवलपमेंट आमे करिवो ग्रोइंग करिवो किंतु नुहे फॉरेस्ट को नष्ट करिवो एटा को हमको ध्यान देबार आवश्यकता अछि इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड नेचुरल हाजार्ड्स जदि फॉरेस्ट को जदि आमे नष्ट करूछु ताले कोन अछि ना आमो पाखरे डिजास्टर हबार चांसेस रहिबो किंबा नेचुरल हाजार्ड किंबा कैलामिटी जोगुडी रहिছে सेगुडी जहार प्रभाव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स रहउछि हमर स्वास्थ्य ऊपर प्रभाव रहउछि हमर इकोनॉमिक बा सोसाइटी रे भी मध्ये प्रॉब्लम रहउछि एडमिनिस्ट्रेटिव माने ताकू केमती मैनेजमेंट करी कि ताकू केमती कंट्रोल करा जाय परिबो ता संबंध रे मध्ये प्रॉब्लम रहउछि आउ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट माने जेमती कि आमे जेमती अत्यधिक परिमाण जंगल ऊपर बहुत प्रकार खाद्य पाइजिबो मेडिसिन पाइजिबो शेल्टर पाइजिबो आमे सबुले हाईली डिपेंडेंट हवा उचित नुह कहा ना हमर फॉरेस्ट ऊपर What are the major causes of deforestation? Shifting cultivation, fuel requirements, raw materials for industrial use, development of projects, growing food needs, overgrazing. अनेक समय कौन कराऊँ जो पुडू चाष कथा आम कहूँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसी गोटे एरिया आम देखिले ये चाषटा ये भल हम से जगह से जंगल टाक सफा कर दिहला किसी दिन किसी चाष कराला तापर कौन कराला से एरिया माटीर उर्वरता नष्ट होगा से एरिया छाड़ देकी पुणी आउ जगह चले से जंगल किसी नष्ट कर पुणी थे से चाष आरंभ कले दिस इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन डिफरेस्टेशन को हेल्प करुच्ची फ्यूएल रिक्वायरमेंट्स आमको आवश्यकता अच्छी कोठी आमर जो जाले दैनंदिन जाले कौन कर काठ काटी दौचु ह्यूज अमाउंट आम काठ काटुचु आम डे टू डे लाइफ रो रिक्वायरमेंट को नीड को फुलफिल करने जाई आम फ्यूएल उपरे जंगल को नष्ट कर पछौ इंडस्ट्री जो आम सेटअप करुचु इंडस्ट्री सेटअप करने हमको रॉ मटेरियल दरकार तो रॉ मटेरियल हिसाब से हमको बहुत गुड़े खଣି उपरे डिपेंड करिया पड़ुछि तो से जो खଣି गुड़ी प्राय तो फॉरेस्ट को हमको नष्ट करिया पड़ुछि नले से एरिया रे आम बाहर करि परिबुनी रॉ मटेरियल गुड़ी आम बाहर करि परिबुनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड ग्रोइंग फूड नीड्स
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଛି କମ୍ ଆସିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କରାହେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉଛୁ। ଆଉ ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ହରିଣର ପରିମାଣ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେହେତୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସବୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ସଫା କରିଦେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ଭାବେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ଯେତେ କମିଯିବ, ତେଣୁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ତାର ଗୋଟେ କଜ୍ ହେଇଯିବ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ମେଜର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ସ। ଏଇଠି এই ପେଜ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖା ହେଇଛି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ର ମେଜର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିପାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସବୁ ହେଇପାରିବ। Then the next unit is agro biodiversity. Agro and then biodiversity. There are two types. One is agro, another is biodiversity. Biodiversity, basically inside the biodiversity there is agro biodiversity. And again in agro biodiversity there is mixed agro ecosystems, crop species or varieties, livestock, plant or animal germplasm, soil organisms, biocontrol agents for a crop or a livestock pest, wild species as land races, a cultural and local knowledge of diversities. So these come under agrobiodiversity. Agrobiodiversity come under the biodiversity. Agricultural biodiversity. What is agricultural biodiversity? Diversity and a variability of animals, plants, and microorganisms ସାର୍ which ଗୋଟେ are used କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। directly and indirectly. Again? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। हाँ. ସାର୍ ଗୋଟେ Hello. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 5 ଯୋଉ ପଢେଇଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସାର୍, ଏଥିରେ ନାହିଁ ବୁକରେ। ଆପଣ ଯୋଉ PDF ବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ନାହିଁ ସାର୍, ଟିକେ କହିପାରିବେ କି ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା? क्वेश्चन टा कहिबे, हाँ कुहतो। Give an over grassland resource and their conservation practices. ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। क्लियर होनी रे साउंड टा क्लियर होनी, टे चैट बॉक्स नले टे टाइप कर दियो। हेलो सर, ग्रासलैंड रिसोर्सेस साउंड ଥିଲା टा ସାର୍ ब्रेक ହେଇ ୟୁନିଟଟା। ଆସୁଛି। The grassland conservation, the grassland ecosystem ନାହିଁ, question ଆସେ grassland ର। ହଁ ସାର୍, ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ and their conservation practices ଏଇଟା ଥିଲା ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ୟୁନିଟରେ ନାହିଁ, ବୁକରେ ବି ଆମେ ପାଉନୁ ସାର୍, କଣ କରିବେ ସାର୍? ग्रासलैंड कंजर्वेशन, ହଁ, ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ग्रासलैंड ରିସୋର୍ସେସ कंजर्वेशन तो କଣ ଆଉ ତାର କନଜରଭେସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ कौन कौन आସୁଛି? अच्छा ଏବେ ଯୋଉ माने ୟୁନିଟ ଥିଲା କି अच्छा माने माने तमरो प्रश्न होची जे ग्रासलैंड कंजर्वेशन विषय रे किछि ହଁ दिया जाय बही रे किछि दिया जाय नहीं। ହଁ ସାର୍, ହଁ अच्छा तो ता विषय रे तमे मटेरियल किछि जानिया पई चाहो, ता संबंध रे मटेरियल किछि जानिया पई चाहो या तो ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ओके मु मटेरियल शेयर कर देबे, ठीक अछि। ହଁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ओके हमें डिस्कशन करूथिले एग्रीकल्चरल बायोडायवर्सिटी। जो एग्रीकल्चरल बायोडायवर्सिटी रे जो थरे हमरो एनिमल्स, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they are lived or they are used directly or indirectly for food and agriculture, which include crops, livestock, forestry, and fisheries. This includes species used for nature's hereditary resources, that is different types of varieties, breeds, and food, fodder, fiber, fuel, pharmaceuticals. It also includes a variety of non-harvesting species that support the production.
and in the wider environment along with the agroforestry systems or agroecosystems. That means that is agriculture, pastoral forest, and aquatic, and support the diversity system. Agricultural biodiversity is studied at three levels. One is genetic level, another is species level, and the third one is the ecosystem diversity. So basically agricultural biodiversity, these are interrelated between the diversity and the agriculture systems. Both species, different types of organisms, plants and animals are combinedly or jointly depends upon or lives for their food, for their agriculture systems, for the livestock systems also. So in case of a genetic biodiversity, genetic agrobiodiversity means there is a difference in the whole genome of nucleotides, genes, chromosomes, or organisms. We basically seen different types of species, different types of plants or the animals, and we basically differentiate one animals to the others. And in that situation, we can say that these animals, these are the types of tigers. These particular animals are lions. These are the plants. These are the goats. Basically, they are differentiated within different types of or based upon their genes or their chromosomes. So जीन को आधार करिकी बा जीन उपरे बेस करिकी ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା ଆନିମାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭରସିଟି କଥା ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ ସେତେବେଳେ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସି। कैटेगरी ए रे रहुछि कोडिको ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो गुडिको रहुछि बा एग्रो बायोडायवर्सिटी व्हिच हैव एन इंपैक्ट ऑन द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी हे पारे, पॉलिनेशन प्रोसेस हे पारे, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हे पारे। एग्जांपल अछि स्पीशीज गुडिको एग्जांपल दिया हिछि कोन ना सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर included in the cycle of organic matter. Different types of fungus, earthworms, natural enemies. These are the examples of agricultural production or the category A species. Category B species, these are the wild species and more accurately animals such as birds or birds or rodents which are directly and completely dependent on ecosystems. Category B is directly and fully dependent on the category A systems. Category C system, that is foreign species, have been included that directly threatens our agricultural production, such as new pests, disease, and weeds. Look, these are the three different types of species. One species that is directly helpful for our agricultural system. Category B, there is a system or there is a type of a species. They are directly depend upon the category A species, or those are helpful for the agricultural systems, or those are or these species or the second species or the category B species, they are directly dependent on the agricultural system. But the category C system or the category C species, they they are creating harmful or the threatening situation for the pest. Those are helpful for our agricultural system. Ecosystem agrobiodiversity, the third component, and this component has again three subcomponents. That is the diversity and cultural practices in farming system, diversity in production and agriculture for other uses such as for natural or urban areas, and the surrounding ecosystem interaction between different types of species. For changes in agricultural diversity, there are different types of changes occurs. These are the changes when these changes occurs when there is expanding of a global human population,
or there is a demand for a fast growing world of food or a change pattern for production and consumption. For this process or for this situation we have to change our agricultural diversity ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଚିକେନର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଛର ନିଡ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଶୀ ମାଛ ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉଟାକି ନଦୀରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଉ, ଏବେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଘରେ ଘରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ମାଛକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ତ ଆମର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ପପୁଲେସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପପୁଲେସନର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ଆମର ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଯୋଉଠି ହବା କଥା ଆମେ ସେଇ ସ୍ପେସିସ୍ଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ପାଣିରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଟଅପ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବଢ଼ଉଛୁ। ତାର ସିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯୋଉ ମାଛଟା ପାଣିରେ ଏମିତି ପୋଖରୀରେ ରହିକି ଯୋଉ ମାଛଟା 200 ଗ୍ରାମ ହବା ପାଇଁ ବା ହାଫ୍ କେଜି ଓଜନ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ 6 ମାସ ବର୍ଷେ କି 3 ବର୍ଷର ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ମେଡିସିନ ପକଉଛୁ, ଭିଟାମିନ୍ ପକଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ପକଉଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ମାସେ 15 ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଧ କେଜିର ଓଜନର ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରେଇ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ରହିଛି ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ। ତ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଆଡପ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି କି ଆମର ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ସେ ବଢେଇ ଦେଉଛି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବଢଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯୋଉ ନେସେସିଟି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତଳେ ଯଦି ଗଡ଼ିଆ ରହୁଛି ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ହଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଦିଆଯାଉଛୁ ଯୋଉ ଚିକେନ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଦିଆଯାଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ କୋଉଠି ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ମିକ୍ସଡ ସିଚୁଏସନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିକ୍ସଡ ସିଚୁଏସନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ହାଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରିବା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାନ ଜମି ଯେତେବେଳେ ବା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାହଉଛି ହିଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି କୋଉଠି ମୁଗ କରାଯାଉଛି, ମୁଗ ଚାଷ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା କୋଉଠି ବିରି ବି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ଯେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗ୍ରୋ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇଜ mainly related to the maintenance of nutrition among people within the planet. World relies only on the three crops, that is rice, wheat and maize for more than 50% of the calories obtained from its plant. ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଇଦର ଚାଉଳ କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ମେଜ୍ କଥାକୁ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ହ୍ୱିଟ୍ କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଅଟା ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ପରିମାଣକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦିନରେ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛୁ, ରାତିରେ ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଅନେକ ଘର ଥିବ ଯୋଉଠିକି ବି ଉଭୟ ଦିନ ଆଉ ରାତିରେ ସବୁଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରୁଟି ବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସିନା ଖାଲି ଖାଇଲେ ହବନି, ୟାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାର୍ଟଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ
सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी क्षेत्र में आमर केमती एटे चेंजेस केमती रोचे ता विषय में डिस्कशन करूले दुटा मेजर challenges रोचे एग्रीकल्चर हैज टू फेस टू मेजर challenges इन रिलेशन टू बायोडाइवर्सिटी गोटे कौन कौन रोचे गोटे इनडायरेक्टली आ गोटे डायरेक्टली गोटे रोचे डेमोग्राफिक फैक्टर रे रोचे दैट इज द एक्सपेक्टेड मेजर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड फूड डिमांड good economy that is such as a globalization, market and a trade forces, social politics that is consumption option and policy, institutional and legal framework, and science and technology. Directly कौन आसिबो climate change, availability of natural resources, over use of agricultural chemicals, changes in land use. यार अन्य अर्थ कौन हो जो आम एग्रीकल्चर सेक्टर गुड़िक आम जोटा कहूचे जोटा डाइवर्सिटी उपरे तार प्रभाव पकाउचे जमती कि जो माने जदि कही जदि ग्रुप रे स्टार्टिंग रो तो आम 6 जण फिलोस्ट कथा होतुले बे किछि पिला बढ़ी चंती जदि कही बालेश्वर रो पिला जदि कही थिबे से माने एबे जो सुनी थिबे पेपर किछि दिन तळे बाहर थिला कि टीवी रे भी जो न्यूज रे भी मते देखि थिबे जो बालेश्वर रो उत्तर बालेश्वर कथा को जोटा को कुहाउची जो भगराई हो किंबा जलेश्वर कथा को हेई पारे सेपट साइड रे कोन अछि जे जो प्रबल जो वर्षा जो लास्ट 3-4 दिन जो थिला रेड जो रेड नहीं ऑरेंज वार्निंग किंबा रेड वार्निंग हेई करी के थिला हमर मयूरभंज बालेश्वर केदुझर आउ थिला हमर वेस्ट बेंगल एती मात्रा रे वर्षा हेची वर्षा हवा फल रे कोन हेची ना सेठी जो चाष जमी जो गुडी से गुडी नष्ट हवा माने परिबा जो चाष होइतला से गुडी नष्ट हवा को बसीची तो या द्वारा कोन होची जो जदि परिबा जदि नष्ट होउची ताले आमे कोन करूचे ना हम पॉपुलेशन रो चाहिदा अनुसार आमे खाद्य आमे सेठी दे परिबु तो पॉपुलेशन रो चाहिदा अनुसार आमे खाद्य को पूर्ण करि परिबुनी ये भी मध्य कोट ना कोटी रिलेशन करूची कहा सहित ना इकोनॉमी सहित भी मध्य यार रिलेशन रहउची माने तो माने तार भी मध्य सेई जो चाष जो करा जाइथिला से चाष रो क्षेत्र भी मध्य किछि प्रोडक्शन भारी था क्षेत्र भी मध्य इकोनॉमी मध्य किछि ग्रो करता से इकोनॉमी मध्य सेठी भी किछि ना मात्रा रे हैम्पर भी मध्य हला जोटा को खाली एठी ट्रेड मार्केट बा ट्रेडिंग हिसाब रे हमें खाली जो ट्रेड मार्केट बा बड़ बड़ बिजनेस सेक्टर को कथा को हमें चिंता करिबानी छोट छोट बिजनेस भी मध्य बेला बेला भी मध्य बहु परिमाण रे हमर इकोनॉमी सेक्टर को भी मध्य बा हमर मार्केट वैल्यूटा भी मध्य हमर बड़ 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 इकोनॉमिक फैक्टर को भी मध्य प्रभाव भी मध्य पकाए तो ये भी मध्य इकोनॉमिक कंडीशन भी मध्य हमर एग्रीकल्चर सिस्टम को भी मध्य दोहलै दउची आउ ई सब जो डायरेक्ट इंपैक्ट जोटा रहउची एग्रीकल्चर सहित जेमति कि हमें कहिबा किछि दिन पूर्व वर्षा हो नथला एबे सिना वर्षा होउची किंतु जो समय वर्षा हबा कथा जेमति कि हमर किछि दिन पूर्वरु मुख्यमंत्री भी मध्य कही माने डिक्लेयर मध्य करितिले जे हमर जो चाष पाई जति के वर्षा दरकार सेति के वर्षा ए वर्ष हेई नाही किछि किछि एरिया रे मरुडी भी मध्य हेइची हमर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तरफ रो जणा जीवो जे कोठी हमर मरुडी हेइची कि कोन हेइची से अनुसार मध्य क्षतिपूरण र व्यवस्था करा जीवो किंतु आमे सिना कहूचे जे मरुडी हेउची कि बा वर्षा हेई नाही कि चाष हमर हेई पारुनी सेठी सिना आमे कहूचे धर कि आमे गवर्नमेंट पाखरे गोटे दाबी रखुचे जे हमकु दिया जाऊ किंतु गवर्नमेंट तो डायरेक्टली सेठी तो किछि रेस्पोंसिबल नै परिबेनी ना काना गवर्नमेंट तो डायरेक्टली वर्षा करू नांती ना वर्षा सेटा गोटे नेचुरल प्रोसेस से वर्षाटा जो नेचुरल प्रोसेस रे हबा कथा सेटा हेई पारुनी ता पई भी मध्य आमे ह्यूमन बीइंग हिसाब रे आमे माने भी मध्य दायी डायरेक्टली भूख कथा क्षेत्र रे दायी कथा क्षेत्र रे डायरेक्टली भी मध्य दायी आमे गछ काटी दउछु गछ काटी दवा किबा आमे जो कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन कथा हेई पारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कथा हेई पारे आमे बहुत गुडी जिंस भी मध्य आमे पृथ्वी प्रति भी मध्य अन्याय करूछु त तार भी प्रभाव रे भी मध्य वर्षा मध्य जति हबा कथा ठीक परिमाण रे बा जो समय हबा कथा सेति भी मध्य हेई पारुनी अनेक समय आमे कोन करूछु एबे वर्षा हेई गला बहुत कम समय भीतर हमर अधिक खाद्य दरकार जमति पूर्व स्लाइड रे हम डिस्कशन करूतलो त वर्तमान कोन करिवे लोक माने कोन करिवे ना चाष जमी रे वर्तमान सार प्रयोग करिवे तो सार प्रयोग करबा फल रे कोन हो जो सारटा उठ केमिकल से केमिकलटा वर्तमान पानी रे मिसिबो से पानीटा जदि ओवरफ्लो होबो से पानीटा जाई कि कोठी नदी सतिर मिसिबो से नदीर पानीटा जाई कि पुनी मिसिबो समुद्र रे तो ई जो केमिकल संस्पर्श रे माछ माने को सहित भी मध्य टच रहइबो तो सेतिरे जो एक्वाटिक एनिमल जोटा रहउछथि तो बायोडायवर्सिटी कथा हमें कहउछे ना तो बायोडायवर्सिटी माने किते जडित अछि माने गोटे गोटे स्पेसीज सहित बा गोटे सिचुएशन सहित आउट सिचुएशन रे जो स्पेसीज रहउछथि से माने जडित माने
ବିଲର ବା ଆମ ଚାଷ ଜମିର ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ସେ ଯେ ନଦୀର ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଆମେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ମିଶଉଛେ ସେ କେମିକାଲଟା ସେଇ ପାଣି ସହିତ ଯାଇକି ନଦୀର ଯାଇକି ମିଶୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ହଉଛି ନା ନଦୀର ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପେସିସ୍ କାରଣ ପାଣିଟା ଥରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ପେସିସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲା, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା, ଯୋଉ ପାଣିରୁ ମାଛ ବି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ବା ସେ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିରେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଅଛି, ବହିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବା ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ରିଡିଂ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 90% of our food energy and protein comes from only 15 plants and 8 animal species. Wheat, rice, maize provide more than 50% of our global plant-based energy intake alone. ଆମକୁ 15ଟା ଗଛ ଅଛି ଯୋଉ 15ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ 90%, ଆର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ତମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବ ବ୍ଲକ୍ 2ର ଯଦି ଦେଖିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖଉଛି ବ୍ଲକ୍ 2 ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଯଦି ଏଇଟା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ପିଡିଏଫଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କେବଳ ନେଇକି ଏଠି ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ସେଟାକୁ ପଢିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ 15ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେଠି ବିଶେଷ କରିକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି, ଆଉ ସେ 15ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ 90% ଆମକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଆମେ 15ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ହ୍ୱିଟ୍, ରାଇସ୍ ଆଉ ମେଜ୍, ଏଥିରୁ ଆମେ 50% ଆମେ ପାଇଯାଉଛି ଏନର୍ଜି, ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର 50% ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି 3ଟା ଗଛରୁ। Agro biodiversity, modern agriculture is one of the biggest threats to agricultural biodiversity. Modern agriculture system जोटा किसी समय पूर्व भी मध्य मु कहूଥିଲି ଆମେ କେମିତି harmful effects modern monocropping agricultural system can be overcome by adoption of sustainable farming practices. Rapid changes in the agricultural landscape have changed the face of agriculture. 10% of world's land area is under intensive agricultural use, 17% is under widespread use of synthetic inputs, and 40% is pastured by livestock, which is domestic. ଆମେ synthetic inputs ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦଉଛେ, ଆମେ ସେଇଟା କେମିକାଲ୍ସ କଥା କହିପାରିବା, ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କଥା କହିପାରିବା, କେମିକାଲ୍ସ ତ ନୁହେଁ, ହଁ କେମିକାଲ୍ସ ବି କହିପାରିବାନି କାହିଁକି ଆମେ ଯେମିତିକି ବିଷ ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ କେମିକାଲ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମାଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଉର୍ବରତାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ସ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣର କେମିକାଲ୍ସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ କେତେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଦା କେତେ, ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ କେମିକାଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି, ମାଟିର ଯୋଉ ଉପର ଲେବୁଲର ଯୋଉ ମାଟିଟାରେ ଯୋଉଠି ଚାଷ ହଉଛି ତାର ଉର୍ବରତା ଯେହେତୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାହଉଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ହଉ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ we use in our agriculture system. Agrobiodiversity contribution to ecosystem services. ଆମର ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର, ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର, ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଏନିମାଲ୍ସ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର। ତ ସେଥିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ ରହୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଇନସେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେଠି ଏନିମାଲ ହେଇପାରେ ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହବ, ସେ ଡିଜିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡିଜିଜ୍ ହଉଛି ସେଟା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ିକି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଦୁଡ଼ି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଯେମିତିକି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ ଶୁଣିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ବି ଶୁଣିଛେ କିମ୍ବା ପୁରୀ କଥାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ
ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଫଳରେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ବା ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ବା ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଖାଇଥିବ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି। ସୋ वी आर इंटररिलेटेड विथ इच अदर। विशेष आ विषय बेसी डिस्कसन करूनी कहीं और आगू आम जीवार अच्छी लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडायवर्सिटी आम बायोडायवर्सिटी जो रही से गुड़िक लॉस हो दिन को दिन आम आम कहूनु जे बायोडायवर्सिटी जहाँ अच्छी सेमती रही तार इम्प्रूव होना इम्प्रूव होनी बर आम पाखे प्रत्येक दिन लॉस हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे प्रत्येक दिन किसी ना किसी लॉस होची केमती कि हमर रिलेशन रे हेई पारे रिसोर्स इम्बालांस रे भी मते हेई पारुची किबा इरे जदि आमे कोन करूचे ड्राई लैंड्स माने आमे चाष न करिके से क्षेत्र रे कंस्ट्रक्शन काम को जदि अधिक पकाउच बढ़ाउच जहाँ फल कि भी आमर एग्रीकल्चरल जोटा सेटअप रोचे से हम पाखे धीरे धीरे नष्ट होची आम पाखे कि स्ट्राटेजीज किसी आम पाखे अच्छी जोटा को आम कौन कर ना आमर जो एग्रीकल्चरल सेटअप अच्छी रूराल सेटअप जोटा रोचे आम केमती डेभलप कर आम कौन कौन जिनस आम आडप्ट कर जहाद्वारा कि आम आम एग्रीकल्चर सिस्टम को एनहांस कर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को आम आडप्ट कर आमको कौन करने पड़ो ना इंटेंसिफिकेशन थ्रू स्पेशलाइजेशन intensification through diversification combining on farm and off farm activities extensive system आम कौन कौन adopt कर परिबा कि ट्रेडिशनल नॉलेज आम adopt कर परिबा यार 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 अनर्थ होची कोन जे आमे आमे ट्रेडिशनल नॉलेज को आमे जो यूज करबा कथा को कहउचे जेमति कि गतानुगतिक पद्धति रे हमर जेमति गोबर खत हो किंबा आमर जो पुराणा काल में आमर बापा जेजेबापा जमी चाष चाष प्रणाली को जो करुले आम केमिकल्स को यूज करवा आम फर्टिलाइजर्स को आम यूज करवानी किंतु आम माटीर नेचुराली तार उर्वरता को बढ़ाई चेष्टा करवा आमर फैक्ट्रीज जो गुड़िक रही तार पानी को आम जमी आम एग्रीकल्चर सेटअप उपर को न आसी पारे आम चेष्टा करवा आम जमती कि इंटीग्रेटेड सिस्टम आम केमती करिपरिबा आम जो पेस्ट अच्छी पेस्ट माने जमती कि आम कहूचे जमती रोग पोक जोटा लगुच से पोक को आम केमती कंट्रोल करवा नेचुरल उपाय आम केमती कंट्रोल करवा तापई आम किसी चेष्टा करवा निहाती आवश्यक से ताकू जदि आम कंट्रोल करिपरिबा ताले आम एग्रीकल्चर सेटअपटा को आम कौन करिपरिबा ना आम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम विषय आम कहि परिबा ता एटी डिटेल्स इनफॉरमेशन दिया है इवन भी रीडिंग मटेरियल्स भी मध्य दिया जाय एटा डेन बोस को डिक्लेरेशन से कहा जाइथिला जे केमती आमे अपॉर्चुनिटी केमती आमे प्रिपरेशन करिवो नेचुरल रिसोर्स को आमे केमती इंप्रूवमेंट करि परिबो आमे रेस्पोंसिबिलिटी अथॉरिटी लेवल रे पारे इंडिविजुअल लेवल रे पारे हमर पीपल माने रूरल पीपल मानक क्षेत्र रे आमे कोन कोन स्ट्रेटजीज आमे सब अडॉप्ट करि परिबो जहा द्वारा कि हमर एग्रीकल्चर सेटअप को आमे डेवलप करै परिबो टेक्नोलॉजी भी मध्य आमे दरकार पले कोठी भी मध्य सस्टेनेबिलिटी पई आमे अडॉप्ट भी मध्य करि परिबो ता विषय रे डिक्लेरेशन दिया जाइथिला से डिक्लेरेशन रे किछि पॉइंट्स अछि या विषय रे एटी किछि की पॉइंट्स एटी हाइलाइट करा जाय छै आ नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट चैप्टर को जदि छिबा जोटा कि अछि लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस वेरी बिगिनिंग रो आमे डिस्कशन आमे जतले करूतले या आमे पीपीटी को आसीबा पूर्व आमे डिस्कशन करूतले फॉरेस्ट रिसोर्सेस कथा किबा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कथा को आमे डिस्कशन करूतले तो आम पाखे किसी लाइफ स्टॉक भी रोचंती कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हिसाब से भी आम पाखे किसी रोचंती तो सेमानकर भी मध्य इंपोर्टेंस आम भी मध्य रही से भी गोटे इंपोर्टेंट रिसोर्स भी मध्य आम मानी आम जदि सेमानकर सुरक्षा जदि चिंता न करवा सेमानकर डेवलपमेंट कथा जदि आम चिंता न करवा सेमानकर फ्यूचर प्रस्पेक्टिव्स प्लान विषय जदि आम एबेठु चिंता न करवा ताहले आम एनवायरनमेंट भी मध्य दृष्टि रहिबो नाही मध्य इम्बालांस हबार चांसेस रही तो ता विषय जदि आम टे जीवा टे पढ़ा ता विषय आम जाना आम पाखे लाइफ स्टॉक हिसाब से कैटल आम पाखे गोटे लाइफ स्टॉक हिसाब से रही से कैटल भी डिफरेंट कैटेगोरीज अच्छा भेराइटी ऑफ ब्रीड्स आर देयर आम गोटे प्रकार ब्रीड आम पाखे ना आम जो गाई आम घर पाखे आम जो रखुचे आम सीना जो मैंने आम गाँ गहल रोचे आम प्रायतः मिडिल क्लास फैमिली किंबा पुअर फैमिली आम पिला कि आमर फैमिली के स्टाटस जदि आमर रोचे आम पाखे से पैसा नहीं जोड़ाक
ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମାନେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଡ୍ର ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାଟଲ୍ କିଣିକି ଆମେ ଘରେ ରଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାର ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଦାମ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଈର ଦାମ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ବଜାରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ କିଣିପାରିବାନି। ଆମ ପାଖରେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଘରମାନଙ୍କରେ ବା ଆମ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମେ ତାକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତ ଆମ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଅଧିକ ମାନେ ଯେମିତିକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିଯାଉଛି, ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ନିଡ୍ଟା ବା ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି। ସେମିତି ଏବେ ବାହାଘର ଭୋଜି ବ୍ରତଘର ବହୁତ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଦହି ଦରକାର, ଘିଅ ଦରକାର, ମିଠା ଦରକାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ର ଗୋଟେ ଗାଈ ଆମକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ର ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଯଦି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦିନକୁ ଆମର ଯେମିତି ଦେଶୀ ଗାଈ ଦିନକୁ 1 ଲିଟର କି 1.5 ଲିଟର କି 2 ଲିଟର କେଉଁଠି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍ର ଗୋଟେ ଗାଈ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ 16 ଲିଟର 18 ଲିଟର କି 10 ଲିଟର କି 12 ଲିଟର ଏମିତି କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଦେଇପାରୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା ବଜାରର ଚାହିଦା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଭ କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରିଡ୍ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଲେକ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ ହେଇପାରେ, ଡୁଆଲ୍ ପର୍ପୋଜ ବ୍ରିଡ୍ସ ହେଇପାରେ ବା ଡ୍ରଟ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ସ। ସେ ବ୍ରିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଏଠି ଅଲରେଡି ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଫାଲୋ ମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଏଟା କ୍ୟାଟଲ୍ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ବୋଫାଲୋ ବା ମଇଁଷିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶେଷ କରିକି ମେନଲି ଆସାମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଜାତିର ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଆସାମରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ପାଲାଖାମଣ୍ଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ବୋଫାଲୋ ବ୍ରିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ସିପ୍ ବି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମେଜରଲି ସେମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର 44 ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍ସ ଅଛି, ଏହାର ବ୍ରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସିପ୍ର 44 ବ୍ରିଡ୍। ଆଉ ଟୋଟାଲ ସିପ୍ ପପୁଲେସନ୍ 75% ଆର ନନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସିଂ among the breed in the region where 2 or more breeds are exist। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଜାତିର ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସିଂର ଚାନ୍ସେସ୍ ବା କେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ ସବୁ କେଉଁ ଏରିଆରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ କିମ୍ବା ସଦର୍ଣ୍ଣ ପେନିନସୁଲା ରିଜିଅନ୍ରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବଟା ଉଠି କଟିଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟ୍ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଛେଳି କଥାକୁ କହୁଛେ ଆମ ଏରିଆର, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଛେଳି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ଛେଳି ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବୁ, ସେଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାର କେମିତି ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବୁ, ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛି। ତତ୍ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାଷକୁ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟ୍ସକୁ ବି। ସେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିକ୍ସକୁ ବି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିକ୍ସକୁ ବି ସେମିତି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେନଲି କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସିଭାଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତରାଇ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେ ଏପିୟର ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ରିଜିଅନ୍ ଟୁ ୟୁରୋପ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜିଅନ୍ରୁ ପିକ୍ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଏରିଆକୁ, ୟୁରୋପ ରିଜିଅନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ରହୁଛନ୍ତି 1.5 ଲଙ୍ଗ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନୋଜ୍ ଟୁ ଭ୍ୟାନ୍ 86 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ୱେଟ୍ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି
236 kg गोटे गोटे पिग्र ओजन पाखापाखि नियर अबाउट 200 kg सेमती या पर कैमेल कैमेल तो सब आम जाचु सब राज्य में कैमेल देखा ना कहीं सब एरिया बढ़ी पारे ना जो इकोसिस्टम दरकार से इकोसिस्टम सब एरिया ना तेणु मेनली से मैंने देखा जाऊँ को एरिया रे जम्मू काश्मीर रे राजस्थान रे हरियाणा रे गुजरात रे ये एरिया रे मेनली से देखा जाऊँ से यूज करा जाउछि से एरिया रे मिल्क पई यूज करा जाउछि ताको हेयर पई यूज करा जाउछि ताको आमे कोन करछे जो नबा आनिबा माने जिबा आसीबा यातायात रे भी मध्य सामान को मध्य यूज भी मध्य करा जाउछि समति आउ जने रहउछि इक्वेन्स माने जोटे हॉर्स टाइप रो सामान को विशेष करी कि जिबा आसीबा माने जेमति कि आमे कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कथा को जतले कहउचे बा ट्रांसपोर्ट कथा को कहउचे तने सही क्षेत्र रे भी मते सामान भी यूज करा जाउचे ताकर 6 प्रकार माने हॉर्स रो ब्रीड 6 प्रकार अछि जेमति कि मारवाड़ी सिप्ती मणिपुरी काठियावाड़ी भोटिया एमती 6 प्रकार रहिचंती ब्रीड्स गुडी को रहिचंती हॉर्स रो विभिन्न प्रकार ब्रीड्स तापरे लाइफ स्टॉक सहित थिला वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस इन इंडिया तो इकोलॉजिकली and biogeographically the Indian subcontinent is one of the most fascinating regions in the world. On this subcontinent we have a rainless desert and a rainiest place on earth. आम देश गोटे एमिति देश जोठी कि आमर वर्षा भी होउछि आउ एमिति भी स्थान अछि जोठी वर्षा भी हो भी नाही किछि स्थान अछि जोठी प्रबल गरम होउछि किछि स्थान अछि जोठी भी मध्य बरफ भी मध्य पडुछि तेणु माने ए विरल देश मध्य कहिले भी मध्य अत्युक्ति हबनी बा गोटे अनन्य देश कहिले अत्युक्ति हबनी जोठी आमे सब प्रकार सिचुएशन बा क्लाइमेटिक कंडीशन आम देश रे अवेलेबल हे पारुछि इंडिया हैज ए रिच एंड डाइवर्सिफाइड फॉना आमे जोटा फास्ट बा फिफ्थ यूनिट विषय रे आमे डिस्कशन करूथलो जे फ्लोरा फॉना इंडिया रे जेति की रहिछि वर्ल्ड रे विरल जोथि पई कि एको बॉटनिकल गार्डन हिसाब रे मध्य कुहा जाउछि तेणु से कथा आम पुणी ये आउ थे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कथा आम पढ़ुचु जे इंडिया हैज ए रिच एंड डाइवर्सिफाइड फॉना इन आवर कंट्री देयर आर about 70,000 species of animals of which 340 are mammals 1200 birds 420 reptiles 140 amphibians 2000 fishes 5000 insects 4000 mollusks and other invertebrates तो आम भारत वर्ष रे एतिकी स्पेसीज वर्तमान देखा जाउछंती विभिन्न प्रकार वाइल्ड लाइफ स्पेसीज कथा को आम जदि कहिबा एलिफेंट हो राइनोसरस मस्क डियर हो किंबा वर्किंग डियर हो स्पॉटेड डियर हो डियर सब वेराइटी सब ना अछि कोडा कस्तूरी किंबा कोटरा जोडा लोकल लैंग्वेज रे हिसाब रे हम कहउछे हॉग डियर हो माउस डियर हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज आर आल्सो फाउंड इन इंडिया Indian subcontinent in the home tract of Bengal and Indo-Chinese tigers, pythons, wolves, foxes. This type of animals or wild animals are also found in different regions of India. Not only one region or one state only, in different states of India. Wildlife an important resource for human beings एज ए प्रोटीन सोर्स वाइल्ड लाइफ की भी मध्य हमें प्रोटीन बा हमर खाद्य हिसाब रे मध्य किछि क्षेत्र रे मध्य भी मध्य हमें ग्रहण भी करूछु किछि किछि अछंती जो माने वाइल्ड लाइफ जो माने जंगल रे भी मध्य रहउछंती जेमति वेस्टर्न घाट कथा हो बा जो माने ट्राइबल पीपल जो माने रहउछंती समान कोन करूछंती समान ताकर खाद्य हिसाब रे समान जो माने बणुआ जंतु बा बणुआ पशु जोटा को हमें कहूचे समान को ऊपर समान डिपेंड करूछंती आउ ताकुई खाई के भी मध्य समान ताकर जो एनर्जी जति दरकार से माने बड़ जंगल रो जो पशु पाउचंती से पशु को पशुर खाद्य रो से माने ही पाउचंती से एनर्जी गुडी को पाउचंती से माने जति के द डाइवर्सिफाइड नेचुरल कम्युनिटीज एक्टिंग एज ए होल
can maintain for a greater production of animal flesh than the cattle, buffalo, sheep, and goat, which more or less cover total livestock range in India. ଯେମିତିକି ଆମେ କ୍ୟାଟଲ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବଫାଲୋ ସିପ୍ ଏଇ ବି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାର୍ମ କରିକି ଯେମିତିକି ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ କଥା କହୁଛେ, ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ମଧ୍ୟ ସିପ୍ ଫାର୍ମ ବି କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ବି କରାହେଉଛି। ନର୍ମାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆନିମାଲ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। Ivory and musk, many products of wild animal apart from meat have served varieties of purposes since time immemorial, as hide, bone, teeth, horns, antlers, hooves, tails, bile, feathers. These are different types of important product that we get from different wildlife animals. So, ivory, peacock, feather, musk have been important items of Indian foreign trade since ancient time. ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଭରି ଆର୍ଟିକେଲ୍ସ ନାଇଁ ହଁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ସ ଯେମିତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ପିକକ୍ର ଯେଉଁ ଫିଦର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିକି ବି ମଧ୍ୟ ବା ଆମର ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେମିତିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ବାଘ ଛାଲ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଘର ଦାନ୍ତ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତୀର ଦାନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଦିଆହେଉଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦାମରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତ ତାହାର ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚମଡ଼ାକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆଖିକୁ ହଉ କିମ୍ବା କାନକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ହତ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମ ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ବହୁତ ହାନିକାରକ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଦେଶରେ ଅନେକ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ କରିକି ଯେମିତିକି ଗିର୍ କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲିମର ଜୁ ଯଦିକୁ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କଥାକୁ କହୁଛେ, ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା କଥାକୁ କହୁଛେ, ଯେଉଁଠିକି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ବା ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ସେଇଟା ତାର କେବଳ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟିଏ ଏଙ୍ଗେଲରେ ନାହିଁ, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଙ୍ଗେଲରେ ରହୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ସହିତ ସେଇଟା ଜଡ଼ିତ ହେଇକରିକି ରହୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିସୋର୍ସ କଥା କହୁଛେ, ୟାର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ବାୟୋଲୋଜି, ନେମଲି ecology, animal behavior, and sociobiology depends critically on the availability of a population of higher mammals in their natural setting, means environment approximating those under which they have evolved. The phenomenon of a male infanticide discovered in our human language is a striking example of how such observations can lead to major new scientific insights. Larger social mammals, the cheetah, the elephant, the hollock, the gibbon, would all make it possible for us to understand and control human social behavior. Preservations their population in their natural condition is very much important for all of us. We should think about their importance for our society, not for the present context. We have to also think about the future. ଲାଇଫଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିରାଣି, ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା। ଡେରି ଆନିମାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ, ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ।
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ତେଣୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବେସିସ୍ରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ତା'ର ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଆମେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମେ କେତେ କରିପାରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ merely 1.8% annual growth rate in milk production। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 1.8% ଆନୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ର 1.8% ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମିଲ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛେ। ସୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଉଛେ କେମିତି ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅର୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଛେ। ଡେରି ଆନିମାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ୟା ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ଏତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କ୍ୟାଟଲ୍ କଥା କହିପାରେ, ବଫାଲୋ କଥା ହେଇପାରେ, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ୍ସକୁ ନେଇ କରିକି ଆସିକି ବାଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍କୁ ନେଇ କରିକି ଆମର କେମିତି ଚାହିଦା ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛେ, ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି କେମିତି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅନନୋନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇପାରୁନେ, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛେ ନା ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛେ, ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଆମେ କେୟାର ନେଇପାରୁନୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ନିଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେ ନିଡ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବ୍ରିଡ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେବାର ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଡାଇଭର୍ସିଟିଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଲସ୍ ହେବାର ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଆନିମାଲ୍ ରିସୋର୍ସ, ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଯେତେ ଚାଲାକ ଯେତେ ଚତୁର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେଉଛି, ତ କ୍ଷୀରଟା ଆମେ ଆଣିବା, ଆମ ଯେତିକି ପରିମାଣ କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ଆମେ କେଉଁଠି କ୍ୟାମେଲ୍ ପାଖରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବୁ, ବଫାଲୋ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବୁ, କିମ୍ବା ଆମେ କାଉ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବୁ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ମନା କରିପାରିବୁନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେତିକି ପରିମାଣ କ୍ଷୀର ଆମକୁ କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ମେସିଭ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ 3.87 ବିଲିୟନ୍ ruminants and 23 billion poultry is the largest user of a world's land। जो पोल्ट्री कथा को आम कहे से कौन इंडिया जो टोटाल लैंड मासेस होती तार लार्जेस्ट सिस्टम को से कभर कर विषय गोटे डिटेल जो लाइफस्टाइल प्रोडक्शन सिस्टम जोटा अच्छे तार गोटे डिटेल एग्जांपल भी जो टेक्स्ट बुक रे दिखाई केमती ग्रेजिंग सिस्टम आ गोटे मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम माने लाइफस्टॉक सिस्टम दुटा सिस्टम दिखाई जोटा ग्रेजिंग करुँच मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम जोटा मिक्स्ड फार्मिंग से केमती रेनफेड अच्छे कि इरिगेटेड सिस्टम क्लाइमेटिक कंडीशन कौ एरिया से रोचे आउ प्रोडक्ट कौन कौन आमको से मिलूँ ता विषय डिटेल हाइलाइट कराई कंप्लीट नुहे बही आ डिटेल्स अच्छी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लाइफस्टॉक प्रोडक्ट्स आमको डिमांड कौन रोचे आम सप्लाई केते करि पारुछे आम या विषय जानीचे बही आउ पढ़ले आमको आउ आइडिया मिल जाए आउ डिस्कसन करूनी आम पर जो चैप्टरटा जोटा अच्छे आम सहीटा को टिके सर गोटे डिस्कशन क्वेश्चन अच्छे सर गोटे हाँ क्वेश्चन सर ए जो ए चैप्टर रो यूनिट 7 रो गोटे क्वेश्चन अच्छे कि इश्यू एंड चैलेंजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक हाँ तो कौन चैलेंजेस और इश्यू होची लाइफ को डेवलप करिया पे इते मतलब कहि दंतु। these are the issues and challenges जेमती कि आमे आम पाखरे कौन कौन इश्यूज कहूँ इश्यूज आम पाखे रोचे आम पाखे भल ब्रीड आम पाखे रोनी लाइफ स्टॉक आम जो कहे आम पाखे भल ब्रीड एवेलेबल हो पार आम पाखे प्लानिंग रे एवेलेबल रोच आम केमती आम चाष आम कौन केमती करें आम आमको रूम एवेलेबल हवा दरकार आमको जो लाइफ स्टॉक आम रखुचे किंतु मेडिसिनल ट्रीटमेंट आमको जहाँ दरकार आम मेडिसिनल ट्रीटमेंट आम ठीक से आम दे पारू ना आमको जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आमको दरकार आम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आम जोगे पारूँ जमीक आम जब आम नॉर्मल आम हाउस होल्ड कथा को जब आम कह आम कौन करुचु
जो नड़ा घर करदे कि कौटी कौटी भी पक्का घर भी करदे किंतु सेमानकर जो काउडंग जो बाहर जदि आम कैटल कथा को कहबा ताले काउडंग आम जो हाँ काउडंग कथा को आम कहे से जो डंगटा कौटी पड़ो यूरिनटा केमिति जीवो से घर भितर से यूरिन कले से यूरिन उपरे से शोचते देयर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन this is a issues this is a issues this is also a challenge for us that how can we tackle how can we control that one how can we um, how can we give the safe place for our livestock for which we can get maximum amount of resources from them that means जे आम जदि गोटे भल सुरक्षा जदि आम दे न पारू गोटे भल घर दे न पारू जमीक से जो परिश्रा कर यूरिनटा जब पास हबार व्यवस्था जब न रहा कौन हम से परिश्रा पर शुइबे से परिश्रा पर शुइबे देह खराब हम So गोटे so one minute sir, sorry for interruption. So creating database माने से हम कौन करिवो creating database पे हाँ क्रिएटिंग डेटाबेस जदि कथा को आम कहबा डेटाबेस आम जो क्रिएशन करबा जे आम गंजाम जिला कथा को आम कहबा फुलबाणी जिला को कथा कहबा बालेश्वर जिला कहबा भद्रक जिला कहबा जे केते लाइफस्टॉक रहुचंती जदि आम देखिबा जे भद्रक जिल्ला रे आम हाउस टू हाउस आम बुलिबा आम सेठी देखिबा को घरे केते लेखा रहुचंती हमर कैटल हिसाब रे आम रहुचंती तो डिफरेंट लाइफस्टॉक समस्त घरे सामान नथिबो कहा घरे क्यों माने छेली चरो माने गोट को माने रखुथिबे को माने महिषी रखुथिबे को माने रखुथिबे कोन गाई भी मध्य कोडी पालन होथिबो तो आमको डाटाबेस जतले आमे तयारी करिबा सेतले आमे देखिबा डाटाबेस रे कले कोन हबो ना हमको देखिबा को पड़िबो information नबार अछि माने information from the कलेक्शन करिवार अछि से कलेक्शन रो हमको डाटाबेस ता केमिति हबो ना हमको ब्लॉक वाइज करी आमे चिंता करिवो जे ब्लॉक वाइज करिवो ना डिस्ट्रिक्ट वाइज करिवो ना विलेज वाइज करिवो हमको एटा को देखिबो को पड़िबो जे पर्टिकुलर गोटे विलेज हां पर्टिकुलर बायो इन्फॉर्मेटिक माने कोन 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 बायो इन्फॉर्मेटिव जो तरफ 6 पॉइंट अछि हाँ बायो इनफॉर्मेटिक्स माने बायोलॉजिकल इनफॉरमेशन हमको माने कहा पाखर माने का ताकर जो रहुची एनिमल्स जो कैटल बा लाइफस्टॉक विषय रे हमर ताको विषय रे बहुत गुडे जिंस रहुची जोडा के केमती को समय रे समान को समय रे ब्रीड करबा बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अच्छा हां अंडरस्टैंड हां अंडरस्टैंड समय कोड में ब्रीड करबे कोड हाँ सही समय ये सब जिन सब आम ये पढ़ुचे कहीं ना एक्चुअली आमर जो माने रूरल पीपुल अच्छे से पाखे एत आइडिया नहीं से पाखे रियल रिसोर्स पाखे पहुँची पारुनि से गतानुगतिक पद्धति रे हाँ मो बापा एमती रखुले पशु रखुले गाई गोरु रखुले तो मु भी एमती रखी तो सही ढांचारे आम गोटे सही प्रोसेस रे आम चली आसुचे किंतु आमको गोटे जीवाकू पड़ो गोटे नुआ स्टेप आमको नबाकू पड़ो आउ कोन करा जाय पारे थैंक यू सर थैंक यू सो मच then we shall discuss the last there not much more time but still we have to discuss something and the last unit of today's class regarding about fresh water and marine resources ebe बहुत जगह एटा डिस्कशन करा होची एबे हम बजेट रे इंडियन बजेट हो किबा हम स्टेट बजेट हो या विषय रे हमको फोकस करा जायछि जे आमी केमिति फ्रेश वाटर हो किबा मेराइन वाटर हो बा मेराइन रिसोर्स हो याको केमति हम स्ट्रेंथन करै परिबा या विषय रे वर्तमान बेसी चर्चा बा बेसी डिस्कशन काहे कि ना इथिरे हमें बहुत अल्प माने इकोनॉमिक जदि हमें स्पेंड करूछु हमें बहुत किछि हमें माने डेवलपमेंट बा इकोनॉमी हमें ता भीतर हमें माने जति हमें इन्वेस्ट करिवो आउटकम ता हम ताठू बहुत अधिक हेई परिबो तो इनलैंड एक्वाटिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया माने हमर जो इंडिया रे जति रही छि इनलैंड रिसोर्सेस ता विषय रे टिके हमें डिस्कशन करबा बा किछि एटी किछि हाइलाइट्स किछि रही छि को डिटेल्स मो डिस्कशन करूने आम पाखरे मेनली एक्वाटिक सिस्टम हिसाब रे आम पाखरे फिश बा फिशरीज कथा को आमे जदि आमे कहिबा से फिशरीज ता हमको बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन बा वाइटल कंट्रीब्यूशन हमको दउछि
समस्ते प्रायतः फिशरीज विषय समस्ते शुणिथिबे बा फिशरीज वार्ड संबंध समस्ते उत्तप्रोत भाव जड़ित थे बोली मैं भावुची। तो जो पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू रीच 9.4 बिलियन बाय 2050 and that of India 1.5 billion, indicating harder times ahead of meeting livelihood aspirations, food and nutrition requirements for a teeming population in a suitable manner. यार अन्य अर्थ होची जो ग्लोबल लेवल ले वर्तमान जमती पॉपुलेशन बढ़ी चली इंडिया रे जो रेट रे वर्तमान पॉपुलेशन ग्रोथ टा रही दिन आसो जो हमको खाद्य भी संघर्ष करने को पड़ो। तेणु ये जो खाद्यर जो खाद्यपाई जो संघर्ष करने को पड़ा कथा जब आम कहूचे तो से आमको जो फिशरीज जो इनलैंड फिशरीज कथा कहुचे जमीक आम लक्ष्य कर समुद्र कूले कूले गले बहुत गुड़े फिशारी भी या गाँ गहल भी घर घर मानक भी विभिन्न प्रकार फिशरीज रे मैंने छोट छोट टाइप रे भी जोटि कि कौ माछ कौटी मागुर माछ कि डिफरेन्ट टाइप्स ऑफ कौटी चिंगुड़ी भी चाष करने को भी लोक मैंने पछौ नाहांती। तो फिशरीजटा गोटे इम्पोर्टाट पार्ट भी आम मान सहित आमर डे टू डे लाइफ सहित गोटे पार्ट होटाच हो गला। Aquatic environment, water is a recyclable resource which may be used and reused. The water recycle process has been working for billions of years and all living beings depend on it. Next to air, water is the most essential commodity compulsory for existence of life on earth. बिना पानी रे आ बिना वायु रे आम जीवन तिष्ठिबाटा बहुत डिफिकल्ट। The circulation of water on earth is not uniform. सबु जगह समान प्रकार वाटर नहीं कहीं आउ सबु पाक आमे तो लास्ट क्लास रे भी आमे डिस्कशन करिथिलु सबु जगह तो समान नहीं पुणी सालाइन वाटर रो परिमाण बहुत परिमाण रे अछि। तो सालाइन वाटर को भी मध्य आमे केमती यूज करि परिबा यूज करिकि केमती आमे फिशरीज को आमे डेवलप करि परिबा ताकू यूज करिकि आमे फ्रेश वाटर को कदे कन्वर्ट करि परिबा केमती ता पई भी मध्य आम पई मध्य चैलेंजफुल हे परिबो बा से रिसोर्स को आमे जदि यूज करि परिबा ताहले आमे बहुत आमर जो खाद्यर चाहिदा जोटा अच्छे जो रिक्वायरमेंट जोटा अच्छे सेटा को हमें कंट्रोल करे दी पारिबा। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट वाटर इज वन ऑफ द एसेंशियल रीजन्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड सिविलाइजेशन इन जनरल। वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट important factor for existence of life on earth. A better understanding of all types of water will help to make us better managers of our most valuable resource. The study of fresh waters in all their aspects is termed as limnology. In nearly all freshwater systems, nitrates and phosphates seem to be limiting factor for life to some extent. There are two types of freshwater environments. One is a lotic environment, another is a lenting environment. Lotic environment कौन ना refers to running water. Lenting टा जोटा बसी करिके रखुछ जोड़ा मान floating हे जाउचे that is lotic. And habitats such as streams and rivers जोटा के lotic रे example आछि. All types of inland waters in which the entire water body moves continuously in a definite direction is called as the lotic water body. They are the forms of brooks, rivulets, channels, and rivers. So freshwater system रे the sequence of genesis of these waters is generally as a brook system rivers. Lentic waters, otherwise the Latin word that is from the lentos, the lentic is taken, that means the slow or motionless, refer to static water such as ponds and lakes or marshes and swamps. The lentic environment includes all types of inland waters, that is ponds, lakes, swamps, जोटा store की जोटी रोज. Essentially, the water remains static, though a certain amount of water flow may occur, such as internal currents, wave action, or movement of water in the vicinity of outlets or inlets. The sequence of genesis of these units is a lake, pond, and swamp, etc. तेणु मोटामोटी भाव आम जी कहवा वाटर आमर हूँ दुईटा पार्ट गोटे हूँ लैक्टिक आउट गोटे लैंटिक आउट हूँ लटिक दुईटा वाटर रिसोर्सेस हिसाब से आम पाखे एभेलेबल होकर रोचे जोटा कि नॉर्मली फ्रेश वाटर सोर्सेस हिसाब से आम यूज करुचे। तेणु ह्यूमन एक्शंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस on the different types of
on the use of fresh water resources. ଯଦି ଆମେ ମିସୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟରର ସ୍କାର୍ସିଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ୱାଟରକୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଯଦି ଅନନେସେସରି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଖୋଲିକି ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାନେ ଆମ ରେଗୁଲାର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଇରେଗୁଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ମାନେ ଇରେଗୁଲାର ନେଚରରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍କାର୍ସିଟିର ପରିମାଣ ଦେଖାଦେବ। Groundwater is comprising of a fresh water placed in the subsurface porous space of rocks and soil. It is the water that is flowing within the aquifers under the water table. Occasionally, it is useful to make difference between groundwater that is closely related with a surface water and a deep groundwater in aquifer. Groundwater may be thought of in the same terms such as surface water, inputs, storage and outputs. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟା ଯାଉଛି କେଉଁଠୁ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟା ଆସୁଛୁ କେମିତି? ଆମର ଯେ ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟରଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମର ୟୁଜ୍ ଆମର ପର୍ପୋଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟା କ୍ଲିନ୍ ରହିବ କି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଭେରିଏସନ୍ଟା ରହିବ ସେ ଭେରିଏସନ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରର ଲେଭେଲଟା କ'ଣ ରହିପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ aquatic resources କୁହାଯାଇଛି the marine jurisdiction spans 2.02 million square kilometer as the exclusive economic zone, otherwise that is called as the EEZ, and the coastline stretches to a length of 8,129 kilometer. Vast coastal area ଇଣ୍ଡିଆର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତିନି ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତିନି ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ତିନି ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ପାଣି ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ପରିମାଣ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ has a diverse and a rich inland fisheries resources in the form of streams, canals, reservoirs, rivers, ponds, lakes, backwaters and floodplain, wetlands, etc. About 4% of global freshwater resources are available in India. जे ग्लोबल फ्रेश वाटर कथा যদি আমি চিন্তা করিবা তাহলে 4% अवेलेबल होची इंडिया रे, रैंकिंग इट अमंग द टॉप 10 वाटर रिच कंट्रीज। যদি विश्वर श्रेष्ठ 10 जन कथा যদি আমি চিন্তা করিবা তাহলে से 10 जनक ভিতর इंडिया स्थान गोटिए रोची। तेणु आम फ्रेश वाटर बा आमर जो रही एक्वाटिक रिसोर्स सिस्टम कथा जोटा आम कहूचे ताको हमको स्ट्रेंथन कराइबार आवश्यकता भी आम पाखे रखुची। तो मेजर इनलैंड ओपन वाटर फिशरीज कथा जदि आम कहूचे गोटे हूँ रिभरेन फिशरीज। रिभरेन फिशरीजटा कौटी ना रिभर सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग 14 मेजर रिभर्स, 44 median rivers and numerous small rivers providing one of the richest fish genetic resources in the world. ए रिभरेन फिशरीज रे कौन आसूची ना 14टा मेजर बड़ा बड़ा नदी, 44टा मीडियम साइज आउ किछि छोट नदी मिसिला परे हमको कौन आसूची ना फिश genetic resources मिल जाउछे। The Ganga river system alone harbors about 265 fish species. गंगारू हमको केतरा फिश स्पेसीज मिलुचे ना 265 species. Similarly, 129 and 253 species fishes have been documented from Brahmaputra and Mahanadi. Fish catch from Godavari comes from 11 major species. Availability of 45 and 80 species have been reported from Krishna and Kaveri respectively. तेणु इंडिया एमती कौ मेजर रिभर नहीं जोठी इंपोर्टाट फिश स्पेसीज मिलू नहीं। तेणु आमको ये जो रिभर स्पेसीज जोड़े मिलूचु बा जो रिभर जो वाटरटा जदि आमर जदि पल्यूटेड न हो ताले स्पेसीज गुड़िक आम पाखे इजिली अवेलेबल हे। जदि आम वाटर को थरे जदि नष्ट करदे ताले स्पेसीज आम पाखे मिलवा वेरी डिफिकल्ट हो। एस्चुरियन फिशरीज गोटे रही। एस्चुरियन इज form a significant component of the Indian inland fisheries.
and contribute to the fish production significantly. There are 53 estuaries in India. ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ 53ଟା estuaries ଅଛି covering nearly 3.0 lakh hectare area. The estimated average fish yield of Indian estuaries varies from 45 to 75 kg per hectare. ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରୁ ଆମକୁ 45 ରୁ 75 କେଜି ମାଛ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଇସ୍ଚୁରିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏସ୍ଚୁରିଜ୍, ଗୋଟେ ରହୁଛି ହୁଗଲି ବାଟଲା ଏସ୍ଚୁରିଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଫାରାକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। Fisheries of Mahanadi and Godavari estuaries have been affected by sand bar formation in the mouth, leading to the increase in the salinity. While the increased freshwater ingress in Hooghly estuary improved the Hilsa fishery downstream of Falka barrage, the fishery of other estuaries drastically declined due to less freshwater influx after a series of barrages constructed upstream. ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହାମ୍ପର ହେଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ହୁଗଲିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହିଲ୍ସା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ହିଲ୍ସାଟା ଯେଉଁଟା ଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେଉଛେ ସେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିସରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାମ୍ପର କରୁଛେ। କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେଗୁନ୍ସ ରହୁଛି, କି ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଅଛି ଗୋଟେ Bembanand backwaters in the west coast and Chilika and Pulicat lagoons in the east coast are the significant water bodies in these categories. In this means in this backwaters and lagoons. जोटी कि एटा होची 2 लाख हेक्टर कवर करूची कोडा बैकवाटर और lagoon. The ecosystem of Bembanand backwater lying on the southwest coast of India in Kerala supporting important biological and socio-economic activities. ସେମିତି କି ଚିଲିକା ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଚିଲିକା ଲେଗୁନ୍ କଥା ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ପଶି ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଚିଲିକା ଯେଉଁଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି କିଛି ଅଂଶ ପଶି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫିସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ aquatic animals are also found. So likewise there are several different types of aquatic species are also discussed. The mangroves ଯେମିତି ଭିତରକନିକା ଏରିଆରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଜର୍ଭର୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଲେକ୍ସ ଆମେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚିଲିକା କଥାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅଂଶୁପା କଥାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏକ୍ୱାକଲଚର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ୱାକଲଚର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମିତି ରହିଛି ମେଜର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ମେଜର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବହିକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି କେବେ ଡାଉଟ୍ସ ଆସେ କାଲି ଆଉ ପହରଦିନ ମୁଁ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ସ ଆସେ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିବା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଆହରଣ ଆମେ କରିପାରିବା, ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆଜିକାର ସେସନ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ସାରୁଛେ, ଅଲରେଡ଼ି 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ Thank କଲୁ। you so ଯଦି much, ମନ sir. ଯଦି ଯାହା ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଯେମିତିକି ଏବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ଆସେ ପଚାରି ପାରିବୁ କି, ଆରାମସେ ପଚାରି ପାରିବ। You are always welcome. You can ask anything, any doubt, anytime. There will be no burden, no debar that you cannot ask this type of question. Anytime. ମୋତେ ଯଦିଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ଇଭିଏସ୍ର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ, ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ ପଚାରିପାରିବ। ହୁଏତ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଉଠେଇପାରେ ନ ଉଠେଇପାରେ, କାହିଁକିନା କଲେଜ ଆୱାରରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇପାରେ।
कोठी क्लास रे भी व्यस्त थाई पारे किंतु जदि व्हाट्सएप करिथिबो निश्चित भाबे व्हाट्सएप रे जहाँ जहाँ डाउट्स थिबो निश्चित भाबे क्लियर कर देबे। सर व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर देवे ଟିକେ। 88954 हाँ सर। और 88954 80526। 80526। यस। थैंक यू सर। सर ये पीडीएफ गुड़ाक कोथरे शेयर कर। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଥିବ ମତେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦେବି ନହେଲେ ଯୋଉ ସାର୍ ମତେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। अच्छा सर। ତ ଏଇଠି ସାରିବା ଆଜିର ସେସନ୍। थैंक यू सर। थैंक Hello, यू ऑल। hello, हाँ सुस्मिता। hello, sir. Once again, your number 8895480582 नो नो 80526। 526. Sir, once again, 8895480526. या Okay, sir. Thank you. थैंक यू ऑल गुड नाइट। Good, sir.